बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस हैं। हम दो हमजोलियां। तो फलक आज किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं हम? आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बड़े ब्रांडों से कोई बहस नहीं करनी और छोटे तबके के ऊपर सारा नजला गिरा देना। तो सही बात है। सितारा और मैंने ये चीजें बड़ी हम लोगों ने नोट की हैं इस मुआशरे में, और ये एक बड़ी गलत बात है कि हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर तो हाँ खामोशी से पूरा बिल पे करके आ जाते हैं, हाँ, और छोटे लोगों से, फलों से, रिक्शे वालों से, उनसे 100 50 के ऊपर बहस बहस करते कर रहे होते हैं। ब्रांच पे जाके तो हमने जाके बिल पे करना और आ जाना है, आ जाना है। अपना बैग पकड़ना तो और आ ये जाना है। चीजें ना सितारा और मैंने हम दोनों ने बैठ के देखी भी हैं, और हाँ बहुत ज्यादा हमने इन चीजों को नोट भी किया, नोटिस भी हाँ, किया, नोटिस किया। डिस्कस किया। हमने कहा आप हाँ लोगों से भी डिस्कस करें कि ये चीज मुआशरे में खत्म होनी चाहिए, हाँ क्योंकि जाहिर है आप हजारों के थैले शॉपिंग के पकड़ के बाहर खड़ी होती हैं हाँ, उसी राइडर के पास, और आप एक एक 100 और 200 के पीछे आप लोग बहस ऐसे बिल्कुल। कर रहे होते हैं। अगला भी देख के हंसता ही है कि देखो हजारों के इतने थैले शैले लेके पकड़े खड़ी हुए। और रिक्शा वाले को कह रही थी अगर 300 मांग रहे तुम 250 ले लो, 200 ले लो। तो 10-15 हजार आप खर्च करके आ गए और 150-200 उससे बहस कर रही बहस है। कर रही हैं, और ये जाहिर सी बात है, ये मुआशरे में देखे ना एक गलत हम एक रवायत कायम करते हैं, तो फिर हाँ ये जो तबका है ना, ये भी फिर हमारा मिस यूज करता है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए है। ना, एक बुराई से ही बुराई पैदा होती है। अगर हाँ आप अपने आप को करेक्ट करेंगे तो फिर ये भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। आपसे आपसे उतने ही पैसे चार्ज करेंगे हाँ जितने बिल्कुल, माकूल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही और है। फिर आपको भी बहस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ आजकल के मुआशरे में ये चीजें इतनी गलत हो गई हैं हाँ कि सच्ची बात है, मैं और सितारा हमारी आदत है कि हमें पता होता है कि ये आदमी 100 200 हमें ऊपर चार्ज करे, लेकिन हाँ हम चुप करके दे देते हाँ, हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बड़ी खुद बात भी नहीं है। शर्मिंदगी हाँ होती है कि जब हम लोग इतनी इतनी चीजें लेके निकले और हमें हाँ पता होता है कि हमने कितना खर्चा किया है, बिल्कुल, तो उसके बाद इनसे बहस करना, तो फिर आप हमारे तो जमीर तो फिर बिल्कुल मुर्दा हो गए बिल्कुल ना। नहीं। एक हाँ ये फलक, और दूसरा एक ये, जब हम किसी बड़े स्टोर से या किसी बड़े ब्रांड से बाहर निकलते हैं तो उनके जो गार्ड वगैरह खड़े होते हैं खड़े हुए वो होते बड़े हैं, माड़े बेचारे, ज्यादातर तो बिल्कुल बूढ़े लोग होते बूढ़े हैं लोग होते हैं, और माड़े से होते हैं वो बेचारे, थोड़ी थोड़ी उनकी तेज होती है। तेज होते हैं, वो तो हमारे लिए उनको दरवाजा जरूर, खोलना हाँ, बंद करना दरवाजा जाने लगे भी खोलते हैं, वापस जब हम आते हैं तब भी दरवाजा खोलते खोलते हैं। हैं, बिल्कुल इवन कि हमारी गाड़ी का दरवाजा बंद करने आते हैं, आ जाते खोलने हैं, आते हैं। गाड़ी बैक करवाने आ जाते हाँ, हैं। तो उनको भी हम लोगों को चाहिए, हम तो ये चाहिए, करते हैं। बिल्कुल हम तो तो करते हैं। ये करना चाहिए कि आप अगर हजारों रुपए खर्च करके आए ना, निकले तो फिर 200 रुपए उसके हाथ पे रख देंगे तो आपको कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता, सही हाँ बात है, सही है। और ये कि तो इससे अगले की समझ लें कि वो भी बेचारा खुश उसके हो लिए जाता वो है, 200 रुपए बहुत है। बहुत कीमती होता हाँ, है। और बाद दफा और आपके लिए वो कुछ नहीं है। आपको उस 200 से कोई फर्क नहीं पड़ना नहीं आपको। फर्क पड़ता। और हाँ बाद दफा सड़कों पे छोटे छोटे बच्चे कितनी चीजें लेके बेच रहे हाँ होते हैं, हम लोग उनको झिड़क देते हैं कि नहीं लेना हाँ नहीं लेना। लेकिन अगर आप उनसे कुछ ना कुछ चीज खरीद लेते हैं, हाँ, तो इससे ये कहें कि आपकी वो चीज चाहे यूज की नहीं है, आप घर आके किसी मेट को दे नेट दें को या दे किसी दें, किसी बच्चे को को दे वैसे दें। गिफ्ट कर हाँ दें, तो लेकिन ये कि उस बच्चे की हेल्प हो जाती है। बिल्कुल, एटलीस्ट वो मांग नहीं रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा, वो वो कमा रहा मेहनत है, कर रहा वो है, मेहनत कमा कर रहा रहा है। है। हाँ तो बल्कि सितारा के बच्चे भी इसी तरह ही करते हैं, इन्होंने हाँ, वो बताया तो था। घर आते हैं तो गाड़ी का दरवाजा पीछे खोलो तो पता नहीं क्या कुछ पड़ा होता है। गुब्बारे भी, हालांकि हालांकि उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, हैं कभी तो गुब्बारे निकल रहे होते हैं, कभी क्या खिलौने करना है? निकल रहे होते तो हैं। वो कहते हैं, दे दो किसी को, हाँ, इसलिए कि उसकी हेल्प हो जाएगी ना। हेल्प हो तो जाती है, एटलीस्ट वो बच्चा और ये जब बड़ी नेकी की कोई बात है। बूढ़ा है या बच्चा है, अगर वो बेच रहा है तो एटलीस्ट वो भीख तो ना और मांग रहा। बल्कि खुशी होती है कि हाँ देखे ना, आजकल के बच्चों में हालांकि ये चीज नहीं है, हाँ, बच्चे गाड़ियां लेके निकले हुए होते हैं निकल और देते वो हैं। बिल्कुल हाँ ऐसे इनको इग्नोर करते हैं हाँ, और इनको मना कर रहे मना होते कर हैं। रहे होते हैं, हाँ, लेकिन जो बच्चे बेगर्स होते हैं ना, उनको आप उनको बेशक ना दें, 10 10 रुपए अगर हैं तो दे दे, नहीं तो वो बहुत तंग वैसे करते ना हैं। दें। लेकिन मेरा कोई ख्याल है चीज कि जब उनको बेचने, हाँ, इसलिए ना दें कि उनकी फिर ये आदत डेवलप हो आदत जाएगी डेवलप हो मांगने जाती की। है, बिल्कुल। हाँ लेकिन जो बेचारा चीजें लेके फिर रहा है और बेच हाँ रहा है, चाहे वो रुमाल है, चाहे वो गुब्बारा है, हाँ आपका यूज का नहीं है, आप उसको दे हाँ दें, बिल्कुल, उसको पैसे दे के जरूर। खरीद लें। हाँ, तो मैं तो ये रुमाल वगैरह जब बेच रहे होते हैं मैं जरूर खरीद लेती मैं भी हूँ। खरीद लेती हूँ, बड़े हाँ, काम की चीज होती है। चाहे वो काम अच्छा भी आ पता जाते भी हैं। होता है कि वो उनको पता होता है कि 200 बताएंगे तो वो इन बाजियों ने खुद ही 150 100 का हमसे हाँ बहस करनी है, हाँ, तो मैं वो जितने का भी बताता है ना, मैं उतने दे उतने देती हूँ। पैसे दे मैं देते हैं। कहती हूँ ये आप ले लो, कोई बात हाँ, नहीं, तो गरीब वो गरीब आदमी है, उस बेचारे को बिल्कुल
اگر 100-50 زیادہ چلے جائے گا تو کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. اور بلکہ ایسا 1-2 دفعہ ہوا, جیسے عید کا موقع تھا ہاں تو میں کچھ چیزیں تھی میری رہ گئی تھی, تو میں نکلی تھی, گاڑی میں نہیں نکلی, میں نے کہا رکشے میں نکلتی ہاں ہوں, آنا جانا کر گاڑیوں میں تو لیتی ہوں, عید پہ کیونکہ جانا مشکل بہت ہے. ہی مشکل تھا تو مارکیٹ میرے میں. گھر کا ڈسٹینس اتنا ہے کہ 250 ہاں 200 روپے 200-250 وہ بنتا ہے. ہاں کرتا ہے. ہاں تو وہ رکشے والے نے کہا کہ 300 نا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ مجھے شکل دیکھنے لگا کہ یہ بحث کرے گی. تو پھر اس نے, جب میں نے نہیں بحث کی, اس نے خود ہی سے مجھے صفائی دی کہ باجی وہ عید کا موقع. میں نے کہا مجھے پتا, میں نے تو اس لیے ہاں تمہیں کچھ نہیں کہا, ہاں تم بس چلو کچھ نہیں ہوگا. ہاں تو بعض دفعہ گھر آتے آتے ایسا ہوتا ہے کہ اگلے نے اگر مجھے 150 واپس کرنے ہیں نا, تو میں اس کو کہتی ہوں کہ نہیں تم رکھ لو, کوئی لو. بات نہیں. ہاں تو بڑا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگ ایسے تو نہیں کرتے, لوگ تو 1-1 روپیہ بھی ہماری طرف سے بالکل نکلتا ہے ایسے تو ہی عورتیں نکلواتی ہیں ہاں کہ 10 روپے دو, تم نے ابھی 2 روپے دیکھو ہم تمہیں چھوڑ کے جا چھوڑ رہے دے. ہیں. تو کہتے ہیں 2-2 روپے کے پیچھے ہم تانے کھاتے ہیں, تو آپ نے تو 100 روپے مجھے چھوڑ دی ہے. ہاں تو تو میں ایسے کہتی ہی ہوں نہیں فلک کوئی ہم بات لوگ. نہیں. ظاہر ہاں ہے ایک دن میں گاڑی لے کے گئی تو موڑ کے واپس لے آئی تھی, کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی آگے جگہ جانے کی نا بالکل. مارکیٹ میں. تو پھر اگلے دن اسی طرح میں پھر رکشے میں گئی تھی, تو میں نے بھی ایسے ہی, مطلب عید کے دن بھی تھے, تو وہ مجھے پیسے اس نے کہا آپ کے اتنے واپس کرنے ہیں, تو میں نے اس کو کہا رکھ لیں آپ نا. رکھ لیں. تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے, لڑکا سا تھا, اس نے مجھے کہا تھینک یو باجی, شکریہ آپ کا بہت. ہاں مطلب کہ اس میں, مطلب میں اگر مارکیٹ سے کوئی شاپنگ کر کے آئی ہوں, اگر اس کو 50 روپے زیادہ چلے گئے تو کیا ہے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا بالکل دین دیار, عید بالکل کے دن تھے عید تو کے دن تھے. ہاں. ہاں, تو اس سے میں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو کہتی دو اور مجھے وہ اتنے پتہ ہے پیسے. اگلے بھی پھر اسی لیے آپ سے روڈ ہوتے ہیں یا نوٹس ہاں کرتے ہیں, پھر یہ لوگ بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں. اس ہاں لیے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی اتنے تھیلے پکڑ کے یہ کھڑی نہیں ہے, تو اگر ہاں ہم نے پیسے تھوڑے سے 100-200 پر چارج کر بھی لی ہیں ہاں تو ہم سے بحث کر رہی ہیں. بحث کر تو رہے یہ ہیں. چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے پھل والے ہیں, آپ پھلوں کی ریڑیوں کے پاس جاتے ہیں, جی ہاں پیچھے اتنے کا پھل تھا تو بھائی آپ پیچھے سے لے لو, پیچھے سے وہ پیچھے سے بحث کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں آگے تک, اور سب کو سناتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, بڑی سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, پیچھے اتنے کا تھا, پیچھے اتنے کا تھا, تم کم کرو. بھئی آپ اب آ گئے ہو, آپ نے کھڑے ہو کے ریٹ پوچھ لی ہے, تو اب آپ لے لو. یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہاں, ہوئے ہو, آپ نے اتنے برانڈیڈ سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور سارا کچھ کیا ہوا ہے, اور لیکن آپ اس کے ساتھ بحث وہ ضرور پھل کرنی. والا بےچارا اگر ایک چیز 200 کی تو مارکیٹ میں تو اتنے کی ہے, تو تم دے تو 200 روپے اوپر. اگر آپ 200 روپے اوپر بھی دے دو گے تو کچھ نہیں ہوگا. وہی لوگ فلک, اگر یہ کسی بڑے اسٹور پہ جائیں گے, وہاں سے کوئی پھل سبزی خریدیں گے, انہوں نے وہاں سے پکڑ کے کاؤنٹر پہ آ کے پورے پیسے دینے ہیں, انہوں نے پوچھنا بھی نہیں. بالکل وہ بڑے جہاں ریٹ وہی لگے پھل ہوئے. ہوتا ہے, ہاں بس وہ پیکٹ میں بند ہوتا ہے ہاں اور بڑا وہ چونا وا سا ہوتا ہے, ہاں تو اس میں وہ میں کہتی ہوں وہ 600 روپے بھی زیادہ ریٹ پہ لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو خاموشی سے کارڈ سے بل کٹواتے ہیں یا پے کرتے ہیں, آ جاتے ہیں. اور وہ بےچارے ٹھیلے سارا جو والوں سے, ہے نا وہ ٹھیلے والے کے اوپر سارا ہوتا ہے وہی نا, مسئلہ. یہ طبقہ جو تو ہوتا ہے نا, یہ کم کرو. ہماری رویوں کی وجہ سے ہی پھر ہمیں ڈاج کرواتا ہے, ہاں ہم سے جھوٹ بولتا ہے. بالکل اگر ایسے ہی. ہم اپنے رویے ٹھیک کریں, اگر یہ جتنے بھی پیسے مانگ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ یہ کوئی لاکھوں ہزاروں روپے تو نہیں اوپر مانگ ہاں سکتے نا, تو زیادہ 100 سے زیادہ 200 ہی زیادہ 200-300 کا ہی بڑی حد. ہاں اس سے تو زیادہ چلے نہیں اگر ہوگا. آپ دے دیں تو آہستہ آہستہ اگر آپ ایک اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں گے نا, تو ہاں برائی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ختم ہونا ہوتی ہے. شروع ہو جائے گی. ان طبقوں سے بحث نہ کریں, تو پھر یہ بھی آپ سے پھر اتنا ہی چارج کریں گے جو جائز ہے. ہاں تو یہ بالکل ناجائز اس لیے بھی لے جاتے ہیں ہماری رویوں کی وجہ سے, بالکل. کیونکہ وہ بھی دیکھے نا, وہ بھی انسان ہے, دنیا میں ایک تو رہتے ہیں, ان کو لوگوں بھی کے پتا ہے, لہجے بڑے روڈ ہوتے ہیں. روڈ ہوتے ہیں, اور ان کو پتا ہاں ہوتا ہے, اور پھر وہ بھی پیچھے سے یہی باتیں کرتے ہیں بالکل کہ جی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, اور دیکھو جی کیسے 100 روپے کے پیچھے بحث کر کے چلے گئے, کر نہیں کے لینی تو نہ لو. یہ پھر ہم سے زیادہ روڈ ہو جاتے ہاں ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ آپ اپنی عزت کا خود خیال کریں. ہاں بالکل. اتنے آپ مہنگی لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں جا رہے ہیں, اور ہاں 100-200 روپے کے پیچھے آپ نے بالکل ہی اپنا آپ کو گرا دیتے ہیں. گرنے والی بات ہے. ہاں اور ہاں بالکل یہ جو چھوٹے چھوٹے غریب بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہیں, یا بچے کچھ بیچ رہے ہیں, تو ضرور ان سے خریدے. عورتیں کچھ بیچ رہی ہیں, بعض ہاں ان دفعہ کی رنگ ہیلپ ہو برنگی کوئی جاتی ہے. ڈیکوریشنز لے کے کھڑی ہوئی ہاں ہوتی ہیں, ان کی ہیلپ ہو جاتی ہیلپ ہو ہے. جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اگر وہ چیز نہیں چاہیے, تو وہی آپ والی بات ہے کہ کسی کو آپ میڈ وغیرہ کو میڈ دے دیں. وغیرہ کو گھر آ کے ہاں دے دے کہ بھائی ایٹ ہم نے لیسٹ آپ یہ سوچے کہ وہ بھیک تو نہیں مانگ رہے نا. بھیک تو نہیں مانگ ہاں رہے. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے نا بالکل دیکھیں نا, کہ ایک برائی جو کوئی ہوتی محنت کر رہے ہیں, بالکل کام کر رہے ہیں. کام کریں, کیونکہ ہاں ایک برائی 100 برائیوں کو پیدا کرتی ہے, ہاں اور ایک اچھائی 100 برائیوں کو ختم بھی کرتی ہے. بھی کرتی ہے. تو اگر آپ برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو وہ چیز بڑھے گی, بالکل اگر ایسے آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو وہ چیز ختم ہوتی ہے. ختم ہوتی تو ہے. آپ اپنے بہیویئر کو چینج کریں, یہ دیکھیں ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا دیا ہے, آپ ہاں کو تو بلکہ شکر گزاری کی طرف جانا چاہیے. ایک بات فلک, ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا, ہمیں اللہ نے جو دیا اسی میں سے دینا ہے. اسی میں سے ہی دینا ہے.
हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है। और क्या पता और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप किसी को धुतकारे हैं। पर बाज दफा ऐसा होता है कि आपके उतने ही पैसे दे लेने पे जो उसने अगले ने मांगे होते हैं, हाँ एक लम्हे को उसको इतनी खुशी मिलती है, तो वो हाँ, कितना कीमती वक्त होता है कि अल्लाह भी कितना राजी होता और है। आपको उसका तो क्या कितना पता वो अजर मिलेगा। अजर मिलता है, हाँ क्या पता वो खुश होके जो वो ये दुआ देते हैं, अच्छा अल्लाह हाँ बाजी आपको खुश रखे, हाँ, तो वो एक दुआ भी बड़ी कीमती होती है। बिल्कुल। तो आप बस अपने हिस्से की नेकी डालते रहें, और इस हाँ तबके से एटलीस्ट आप लोग बहस ना करें, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप लोग इतने माशाल्लाह वेल सेट होते हैं, सब हाँ कुछ होते हैं, लेकिन जब ऐसे इतने अल्लाह ने कितना दिया, आप शुक्रगुजारी हाँ करने के बजाय बल्कि इनको ज्यादा अच्छे तरीके से हाँ, डील करें, इनको दें, ताकि अल्लाह ताला आपके भी रिज़्क़ में इजाफा करे। बिल्कुल। आप वो भी आप जैसे इंसान है, इंसान अगर है। अल्लाह ताला की तकसीम है ये, बिल्कुल किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को बिल्कुल ज्यादा, किसी को कम, इसमें हमारी अपनी कोई काविश नहीं है, कोई बिल्कुल। औकात नहीं है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ और है, आप यकीन करें कि और अल्लाह के आपके दिए में से आपने देना बिल्कुल, है। और आप यकीन करें आपकी की हुई ये ही नेकियां बाज दफा आखिरत में आपके इतने काम आती हैं हाँ कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि जब हम आखिरत के हिसाब किताब में बाज दफा अल्लाह ताला सबको गुजारे, लेकिन बाज दफा इंसान जब फंसता है हंसता तो ये है, छोटी छोटी नेकियां आपको फिर बचाने के लिए बचाने आती हैं। के फिर लिए इंसान आती है। कहता है ये मैंने इतनी छोटी सी नेकी की थी, और हाँ उसके एवज में बिल्कुल अल्लाह ने हाँ, मुझे बख्श दिया, माफ बख्श कर दिया। दिया। तो आप ये नियत रख के एक रख अच्छा के काम अच्छा करें। काम करें, कितनी अच्छी बात है ना। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही कि अगर आपकी नीयत ऐसी हो, ये ऐसी सोच है। हो, हाँ और हर बंदे की अगर ऐसी सोच हो तो शायद दुनिया ही बिल्कुल तो जन्नत बन जाए, जन्नत बन जाए। है लेकिन ना। चले अगर हम दोनों के इस वीडियो से हाँ, किसके दिल में ऐसे कोई अच्छाई पैदा एहसास होती है पैदा हो। तो हमारे लिए एक कामयाबी है। हाँ तो अल्लाह ताला ये है कि हम सबको इस पे साबित कदम रखे। आमीन। तो हम हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें अच्छे से टॉपिक हाँ के साथ। और हमारी वीडियो बेल आइकन को भी प्रेस करें प्रेस करें, ताकि हाँ, अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन भी मिल और जाए। अगली वीडियो तक के लिए सितारा और फलक को इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।